अस्सलाम नाजरीन शाम 4 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। कश्तवाड़स में आज हिंदू समाज सहित वाबस्त लूको तरफ मेंबर असम्बली कश्तवाड़ शगुन परिहार सिंदिस सदारतस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाजस में शामिल लूक बांग्लादेशस मज पेश आमतिस वाक़स खिलाफ नारेबाजी करान। यल जन अत मौके पर मरकजी सरकार मंग करना आई जे बांग्लादेशस मज हिंदू फिरकस सहित वाबस्त लूकन हुंद तहफ़ुज़ यकीनी बनावनस हवाले गसन कदम तुलने यिन युत जन हिंदू फिरकस सहित वाबस्त लूकन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने यिन। आज यहाँ पर हम सब लोग डीसी ऑफिस के प्रांगण में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस तरह की कट्टरपंथी सोच किसी भी देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। और आज हम अपनी सरकार, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों की सुख सुविधा के लिए उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए, चाहे किसी भी कूटनीति के तहत हो या फिर हमारी आर्मी का प्रयोग करके किसी भी तरह से हमारे हिंदुओं की सुरक्षा जल्द से जल्द सुनिश्चित की जानी चाहिए। श्रीनगरस मज ये आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हज कोर कमेटी हज मीटिंग सपज यमिच सदारत उमर अब्दुल्लाहन कर तत पार्टी सीनियर लीडर हसनैन मासूदियन अमे हवाले कत करान वोनमुत ज इंतखाब अमल मज अन्न पत गोडनिक फिर इस मीटिंग हुंद साज करना आमुत। यथ दौरान कईहान मामलन हवाले कथन दल दिन आव यल जन तमो वोन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार वजूदस यनस तो लूकन सहित करना आमतन वादन हवाल तु मीटिंग दौरान बाज सपजमच युत जन लूकन राहत वातनावनस मज आसानी सपदे। इलेक्शन के जब नतीजे आए उसके बाद हमारी सरकार बनी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो जनाब उसके बाद ये पहली वर्किंग कमेटी मीटिंग थी और इस दरमियान कुछ जो हमारी तब्दीलियाँ हुई, कुछ जो हमारा हायरार्की थी उसमें नए जो सूबाई सदर थे उनका तकर्रुर हुआ। तो इसी सिलसिले में एक ओवरव्यू का साथ था। एक तो देखिए जो इलेक्शन के बाद जो नतीजे हुए उसके बाद हुकूमत बनी तो पहली मीटिंग थी, तो वही एक ओवरव्यू सा लिया गया। बाकी कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं ये कि जो अब नए सूबाई सदर बन गए उनके लिए जो आगे उनका होगा जो मैप आउट किया गया कैसा लाही अमल क्या होगा और मुस्तकम होगी हमारी जो तंजीम है उसको मुस्तकम करने के लिए और आवाम के साथ जो वादे किए गए थे उनको अपनाने के लिए और उनको एक हकीकत का जामा पहनने के लिए ये बात हुई। देखिए ये आप जानते हैं कि लीगेसी इशूज़ ये तो हमने जो इनहेरिट किया है। देखिए जो 6 साल की अफसरशाही रही और अफसरशाही कट के रही आवाम से, आवाम के जो मसाइल थे उन आवाम के मसाइल का इदराक नहीं रहा। तो जो अब सरकार है बड़े एक फ़ाल इक़दाम कर रही है, बड़े मौसर इक़दाम कर रही है। वो हमें लगता है कि तकरीबन जो पावर सप्लाई का जो पहलू है उससे बगैर किसी जो अनअनाउंस्ड जो है हमारे पावर कट्स उसके बगैर एक स्मूथ सा सप्लाई हो उसको एक ही नहीं बनाया जाएगा पहले मरहले में। देखिए अभी तो आप 6 हफ्ते की बात कर रहे हैं, अभी तो 6 हफ्ते की बात हुई ना। अभी ये देखिए वो 6 हफ्ते की बात है और 6 हफ्ते में जनाब मुझे लगता है कि जो इक़दाम करने थे सियासी तौर पर जो सियासी मंशूर है उसको तो अमली जामा पहनाया गया। देखिए एक रेजोल्यूशन हुआ, कैबिनेट ने रेजोल्यूशन किया स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के लिए, फिर असेंबली में हुआ जो भी तकरीबन कुछ लोगों को नामुमकिन लगता था। असेंबली में एक रेजोल्यूशन हुआ कि जो सिर्फ स्टेटहुड ही नहीं बल्कि जो कुछ भी जो हमारे जो सियासी उमंगें हैं, सियासी तवक़ात हैं और जो हमारे से हुकूक हैं और जो आईनी यकीन दिया जाती थी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ उनके बारे में क्या वो तो बड़ी एक मुझे लगता है पेशरफ्त है। और उसको हर एक का ये कहना था कि पहले सियासी पहलू जो है उस एड्रेस हो जाए क्योंकि सबसे ज़्यादा बाकी मामला तो आगे आगे चलते रहेंगे। तो हमने पहले उसमें पेशरफ्त हुई और बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई। देखिए बात यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है मर्कज़ी सरकार की जो इस वक्त का वातावरण जो अभी देखिए जो अगर आप ये करेंगे ट्रेस करेंगे सारे जो भी डेवलपमेंट्स हुई है ये आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है इस मर्कज़ी सरकार का कि वो स्टेटहुड को रेस्टोर करे क्योंकि
किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की भी यही हिदायत रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारी बहस जो हमारा जो इस्तदलाल था कि पार्लियामेंट के पास इख्तियारात नहीं है, तो वो जब बहस मौखर की सुप्रीम कोर्ट ने वो ये कहकर मौखर की कि अब तो वादा किया गया है तो हम क्यों उस बहस अब करें। तो अगर उस पस मंज़र आप देखेंगे ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, उस बारे में आगे जैसे कल उमर साहब ने कहा कि हम आगे पेशरफ्त करेंगे और उसके बारे में, क्योंकि स्टेट हुड के रेस्टोरेशन के साथ ही बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल का हल होगा और जो भी पेशरफ्त होगी वो देखेंगे। हाँ, वो तो मैंने पहले मामला उठाया कि गैस टरबाइन था और ये बड़ा ही। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर तो मेंबर असम्बली पहलगाम मोहम्मद अल्ताफ कुलूवन R&B महकमस मज टेंडर प्रोसेस शिफाफ बनाने सरकार मंग कर्म अत मामलस कुन गई जोन दिन युत जन जम्मू कशीर हिंद ठेकेदार आसानी सान टेंडर बिड मज हिस्सा नित हेकन। काफ़ी सारे मसले ऐसे हैं, यूटी बनने के बाद जब 2019 के बाद काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए। अब मुझे बताइए, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं 100 करोड़ का, अगर उसमें 100 बिल्डिंग है तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं विच इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो हम कंसर्न अथॉरिटी से और जनाब उमर साहब से, डिप्टी सीएम जो इसके मिनिस्टर भी है R&B, उनसे भी बात करेंगे। ये एक बहुत कंसर्न है क्योंकि जो हमारे लोकल जम्मू कश्मीर के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो इसमें क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं। और अगर 100 है, हम सिंपल ये कहना चाहते हैं कि अगर 100 बिल्डिंगें बननी हैं तो 100 इसके 100 टेंडर्स निकाल लिए जाए ताकि 100 जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको वो दे कैन पार्टिसिपेट इन जो भी है। हम ये नहीं कहते हैं कि पिक एंड चूज या किसी को टेंडर बाज़ाब्ता तो जो लवाजमात है एज पर द टेंडर डॉक्यूमेंट जो निकलेगा उनका एज पर रिक्वायरमेंट जो भी उसमें क्वालिफाई होता है उसको मिलना चाहिए। लेकिन एक ही टेंडर 100 बिल्डिंग का निकालना है, उसमें जम्मू कश्मीर का कोई भी, चाहे जम्मू रीजन का हो या कश्मीर रीजन का हो, कोई भी क्वालिफाई नहीं होता है, विच इज वेरी अनजस्टिफाइड, विच इज नॉट जस्टिस विद द कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उनसे बिल्कुल ये बहुत बड़ा कंसर्न है, इट्स अ बिग इशू। हम तो ये भी कहते हैं, हमने परसों ऑनरेबल मिनिस्टरों को कहा कि जो CDF उसमें भी टेंडर ऐसा जो नहीं होना चाहिए। इसमें एक स्केल होती है, 3 लाख से नीचे उनका टेंडर नहीं होता था, लेकिन अब लाख के ऊपर जो है उसका भी टेंडर निकलता है। तो आने वाले सेशन में इस पे बहुत बड़ा चर्चा होगा, डिबेट होगा, विच विल बी रेक्टिफाइड इन द कमिंग असेंबली। लेकिन उससे पहले भी मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से और अपने डिप्टी CM साहब से भी बात करके इस मसले का। मेंबर असम्बली पापुर हसनैन मासूदियन आज लतपुर तो हल्के इंतखाब के दोमें इलाकन हूं दौरे कोर्मुत या दौरान तमो कय्यान अवामी वफदन सत मुलाकात कोर। मुलाकात दौरान ये लूको तरफ कय्या मसल वतलावन आई तज मेंबर मौसूफन लूकन यकीन दितमुत तिम तुलन तिहंद मसल सरकार सत युत जन तिहंद मसल अंजरावन हवाले संजीद कदम तुलन। हमारा मसला ये है कि हमें पिछले 5 सालों से बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि जो हमारी कवरेज थी वो बंद हुई हैं, बिला वजह बंद की गई है। अगर हमारी कवरेज चल रही थी, हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमें इलीगल नहीं चाहिए, हमें लीगली परमिशन दिया जाए ताकि हम अपना रोज़गार खुद कर सके। हमने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है इस पर, हमने बैंकों से लोन उठाया है, हम लोन वापस कर नहीं पाते हैं। मेरी अपील ये सरकार से कि ये मसला हल किया जाए, हमें लीगली परमिशन दिया जाए कि हम ये काम स्टार्ट फिर से कर सकें। कि यहाँ की जो आबादी का बेशतर हिस्सा है उसका रोज़गार जो वो स्टोन क्वारीज पर चलता है, तो कई साल से इसमें मुदाखलत हो रही है और ये बंद हो गई है। एक वजह इसकी है कि यहाँ पर कुछ नई जो तमीरात हुई है, कुछ कॉलोनीज अब बनाई जा रही हैं, वो भी एक वजह है। दूसरी वजह है कि सिर्फ एक इलीगल माइनिंग के नाम पर जो लीगल आवाम की जो नज़र में जो लीगल माइनिंग है, उस माइनिंग को भी उसमें भी कदगन लगाई जा रही है, उसमें भी परेशानियाँ हो रही हैं। तो मैं इसी सिलसिले में आया था क्योंकि ये रोज़गार का मामला है और ये नौजवान जिन्होंने क्वारीज चलाते थे, क्वारीज शुरू की है, इन्होंने बैंक से कर्जा हासिल किया है, इन्होंने इक्विपमेंट खरीदा है, कुछ के एक पास टिपर्स हैं, गाड़ियाँ हैं। अब क्या हुआ, जब भी आप ये बंद करते हैं ना, एकदम आप पाबंदी लगाते हैं, तो आपने पहले ये देखना होगा, इनको आपको पहले ये मुतमईन करना होगा कि ये नहीं, ये इलीगल है, ये लीगल नहीं है। दूसरी बात ये है कि फिर हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, ये स्टेट जो हमारी है एक वेलफेयर स्टेट है, फिर हमें उस जो मुतासिर होगा आबादी का हिस्सा इससे, तो हमें
ان کے لیے اقدامات کرنے ہیں ریہیبلیٹیشن کے لیے, باز آباد کاری کے لیے, تاکہ ان کے لیے روزگار کا. اور یہ یہاں کا معاملہ ہی نہیں ہے, یہ یہاں سے جو سارا یہ ریج ہے آپ کو دیکھیں گے خنمو تک, یہ یہاں کا معاملہ ہے. کھریو کا, لدو کا, منڈک پال کا, بٹھن, ست پکھرن, ناگندر وغیرہ, زنتراگ اور وین کا معاملہ ہے. دیکھیے ہر جگہ معاملہ کیا ہے, ہمیں سرکار سے یہ پوچھنا ہے کہ اس معاملہ کیا ہے, کیوں پابندی ہو رہی ہے. اگر انوائرمنٹل ایشوز ہے, لیکن ہمارے کھریو میں بھی جب بڑے انڈسٹریل ہاؤسز ہے وہ بڑی کوئریز چلا رہے ہیں, لائم سٹو کوئری ہے وہاں ہو رہی ہے, اور بڑے بڑے رقبے پر ان کا قبضہ ہے, وہ وہاں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. اگر وہ ان کے لیے جائز ہے, اگر ان کے لیے کوئی انوائرمنٹل ایشو نہیں ہے, تو یہ چھوٹے چھوٹوں کو کیوں بند کیا جا رہا ہے, کھریو والوں کو یا زنگترا یا ناگندر والوں کو. تو یہ پوچھ رہے ہیں نا. لیکن میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ تفصیلات مجھے دیجیے, پھر میں ملاقات ہوں گا ڈپٹی چیف منسٹر صاحب سے جو کہ اس کے متعلقہ وزیر ہیں, ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس معاملے میں, تاکہ ان کو راحت ہو, یہ جو عوام ہے ان کو راحت ہو. ہمارا تو کام وہی ہے ویلفیئر اسٹیٹ, سرکار کی ذمہ داری ہے. لیکن ہمیں یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ 6 سال تک ہمیں افسر شاہی کے حوالے کیا گیا. 6 سال تک یہاں پر کوئی عوامی نمائندگی تھی نہیں, اور بڑے مسائل کے انبار لگائے گئے. اب دیکھیے ہمارا ہیلتھ کیئر ہے, کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی, کوئی ڈاکٹر نہیں لگائے گا, کوئی پیرامیڈیکل نہیں لگا, یہ والا معاملہ ہے, کوئریز والا معاملہ ہے, سینڈ مائننگ کا معاملہ ہے. آپ باضابطہ ہر ایک چیز دیکھیں, اتنی بارے جرمانے کیے جا رہے ہیں جیولوجی اینڈ مائننگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. یہ سمجھ سے بالا تر ہے, ڈسپرپورشنٹ جو ہے. اب جو ٹپر کسی شخص نے جو ٹپر خریدا ہے, اب دیکھیے اس نے بینک سے قرضہ حاصل کیا ہے, اس کے بعد اس کی چھوٹی موٹی روزی چل رہی ہے, تو آپ ہزاروں روپے کا جرمانہ عائد کرتے ہیں. پہلے اگر آپ کو ہے تو لیگل ایک بنائیے نا پلان. دیکھیے جیسے سامپورہ میں, ہٹیوارہ میں, آلوچی باغ میں, کنڈزال میں, سارے علاقے کا بلاکس بنائیے, کہاں پر آپ کی لیگل ہوگی وہاں کے مقامی لوگوں کو اس میں اس کی باغی داری دیجیے, کیونکہ ان کی روزی تو اسی پر چلتی ہے. آلوچی باغ ہے اور یا کانب باغ ہے, جو بھی وہاں کے جو بھی ملک کے علاقے دریا کے, تو ان کے وہاں کے عوام کا پہلے سے ٹریڈیشنلی اسی پر روزگار چلتا تھا, لیکن انہیں پر قدغن لگائی جا رہی ہے. یہاں پر یہ چل رہا تھا یہ ٹریڈیشنلی چل رہا تھا یہاں پر یہ کوئریز کا معاملہ. اب دیکھیے پہلے یہاں پر کچھ سیکورٹی کی انسٹالیشنز ہو گئی, پہلی زمین آ جی اس میں چلی گئی, اب ایک نئی بن رہی ہے, ایک نئی بستی بنائی جا رہی ہے, اپارٹمنٹس بنائے جا رہے ہیں. اب اس کے تو عوام کا مسئلہ ہے نا, عوام کہاں چاہیں گے روزگار کے لیے. یہ سارے مسئلے ہیں. جموں کشمیر مز یہ پتمن کینژن ریتن دوران نار وارداتن مز اضافہ وچھنہ یتھ دوران آز تام کئی رہائشی ڈھانچہ خاکستر سپد. تتہ رٲژ دوران ٹنگمرگہ مز نار واردات پیش آمت یتھ مز اخ رہائشی مکان خاکستر سپد. ونہ ساون علاقس مز رٲژ دوران وسیم احمد ملک سند رہائشی مکان مز اچانک نار ظاہر سپدمت, یم کس زدس مز پور مکان ہینہ آو. یدوی مقامی لوکو تو فائر سروس عملہ طرف نارس پہ قوبو پراؤن آو, تاہم نار واردات مز پور مکان خاکستر سپدمت, یتھ دوران مکانس مز موجود ساز سامان نار بج سپد. یل زن متاثر عیال طرف انتظامیہ مانگ کرنا آئی زِ تمن گژھِ بھرپور مدد کرنے یُن یُتھ زن تمن ونٛدٕ رٲژن دوران مشکل ویترٕنۍ پٮ۪ن. مے ناو محمد سلیم, یہ سون محل یہ مکان دود یت یہ حادثہ آو, یہ وسیم مشتاق ملکن مکان امس مول کہین, یہ مکان دود اچانک گو نار ظاہر 1:30 ساڑھے 1:30 گو نار ظاہر, یہ مکان دود اند ہتھ, مگر پتہ شکر گزار مقامی لکن ہند تہ بیٚیہِ فائر سروس ٹنگمرگُک تہ شکر گزار, تم وقت پہ یمو باقی مکان تہ بچو یتھ مکانس نارس پہ قوبو گو, یہ گو قوبو نارس پہ. ساتھی ساتھی گو یہ سٲرِم نۄقصان, بستر جاداد یہ ترام تہ دود سٲرِم کینٛہہ دود. یہ وہاں کران گورمنٹس اپیل بیٚیہِ بہٕ کران ایس ڈی ایم صٲبس اپیل, ٹنگمرگس گژھِ بیاکھ فائر سروس آسٕنۍ 4x4 کیازِ یہ اکٕے یہ اَسہِ بدقسمتی, مگر امہِ فائر سروس یِمو تہ کوٚر واریاہ قوبوٗ, آگ کوٚرُکھ واریاہ نار قوبوٗ, کُنزر پٮ۪ٹھ تہ وٲژ پتہٕ بیاکھ گٲڑۍ, تٔمۍ تہ کوٚر واریاہ قوبوٗ. یہِ شکر چھُ امہِ منٛز درٛاو نہٕ کِہیٖنۍ, گوٚو سٲرِم مۄکلیو. تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ ییٚتہِ ژِنہِ چھِ گٔمژٕ سٲرسٕے, سۄن اوس سُہ تہِ مۄکلیو, ترام, فرج, واشنگ مشیٖن, گاڑٮ۪ن ہٕنٛدۍ ڈاکومنٹس یہِ تہِ اوس یِمن تہِ مۄکلیو. موٚزوٗرۍ بب اوس پلو نہ گٔے نٲلۍ لاگٕنۍ لایق, پلو چھِنہٕ, کملہٕ چھِنہٕ, بستر چھِنہٕ, کانٛہہ چیٖز چھِنہٕ, سٲرِم کیٛاہ مۄکلیکھ سٲرِم. اَسہِ لوگ رات 1:30 ساڑھے 1:30 لگ بگ 2 بجے اچانک نار ییٚتنس. نار گوٚو سٹاٹ جناب, یُس یہِ مکان اوس 2مہِ پوہرٕ پٮ۪ٹھ گوٚو نار سٹاٹ. یُس یہِ اَسہِ وسیٖم احمد مٔلک چھِ,
यह बिचार यतीम बच्चे अत रूद बकायत कहें टोटल कहें मगर शुक्र गुजार अत सत फायर सर्विस वाले मिनट मे बसान 24 वन 10 मिनटन वोत योरस 10 मिनट वोत तत पे योरस यमो नार कंट्रोल कोर नत रोजन कहें गे सोरे महल गे अहत खत्म बहुत अपील करान डी सी साहब करान MLA पे MLA साहब अपील करान मिस्टर फारूक अहमद शाह साहबस कि ब्या फायर सर्विस गाड़ी आस 4 पीस एरिया खतरनाक एरिया स्नोफॉल आसान तम सात प्रॉब्लम गन अपील करान डी सी साहबस ऑनरेबल MLA साहबस फारूक साहबस कि ब्या गाड़ी आ मगर 4 गाड़ी गई टंगमर में एवेलेबल रोज कि गाँव तो खबर बी वंद रोज कि यमिस कह राहत मिलनी डी सी साहबस दर्दपुरा शांगस अनंतनाग के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज गरीबी हिंद सुथर बोन जिंदगी गुजर बसर करने वाले लूक रिहाइश पजीर ताहम महकमे बिजली तरफ बिजली फीसस मज इजाफा करना आमुत यम किन यम लूक मुश्किल मज हन आय मुकामी लूकों तरफ महकम के जिम्मेदारन मांग करना आमुत इलाकस कुन गस नजर सानी करने यीन युत जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने यी और नहीं किया अकई बत लजमस बिल से 70 सास कोता 70 सास बत चलन अकई हीटर ना कह चीज ना बाकी वगैरह कहीं कह चीज से लजमस अकई बत 6 रत गसान बाइक पे मान सा आज 5 रत या 6 रत वंदस पे तम 6 रत तम सह गोस बे पावर बिल विल माफ गसा कुछ ना गई गरीब गरीबन पे परवस्ती कर तो बला सोन तो बना क्या सहर बना यह क्या 70 सास बह हाव बिल गर 70 सास वारिया लट गए माफ करने पे बने आज पोसे वक्त पे PDD कॉलोनी रंगवार इश्कुरा वर्मुल के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज छट डेर जमा करने सत आम लूकन तो तलब इलमन हुंद फेरन थोरन तो दो गुजारन मुश्किल सपदमुत तमि हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आय ताहम कह कदम तुलना आमुत मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत ज़्यादा मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम अदीबा मसूदिया और मैं सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। जी हमारी कॉलोनी का नाम PDD कॉलोनी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुबह शाम हम आते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कचरा वगैरह फैला हुआ है एंड हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये साफ किया जाए। जी बहुत ज़्यादा डर रहता है क्योंकि ये बड़ों को भी काटते हैं और छोटों की तो बात ही नहीं है। जी हम चाहते हैं कि करने की जरूरत है, यहाँ से ये साफ किया जाए और इनको भगाया जाए प्लीज। ना हमको कोई पूछा है, इस मोहल्ले में कोई पूछा ही नहीं है। एक चीज में हमको बीमारी का इतना खतरा रहता है, हाथ से ज्यादा कोई इस नाले में इतने आए, हमने टेलीफोन भी किया, हर एक कोई इसकी गौर नहीं करता है। रंगवार में रहते जब से हम पैदा हुए हैं, हमारे बच्चे भी जवान हो गए, उनके बच्चे भी जवान हो गए, मगर ये नाला नहीं यहाँ से हमके बना। बहुत मुश्किल है हमें, यहाँ पर पानी नहीं है, हमें पुल नहीं बना है, कुछ नहीं है यहाँ पर। मेहरबानी करके बोलिए, जो वोट लेने के आते हैं, नहीं जी हम ये करेंगे वो करो, हमें वोट डालो। वोट भी डालते हैं फिर भी हमारा कुछ नहीं बनता है गरीबों का। जी बारिशें होती है, बर्फ पड़ेगी उसमें मुश्किल। वो एक छोटा जैसा पुल है वो भी टूट जाता है सर्दियों में। ये ना हमें यहाँ बंद है ना कुछ गवर्नमेंट आती है, बस देखो वहाँ से बांध दिया गया है और देखो जो जिधर बांध की जरूरत नहीं है, डिफेंस लैंड में बांध है, वहाँ से ऊपर बांध है, मगर ना यहाँ से बांध है ना कोई कलवट है, कोई गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं है, कोई गवर्नमेंट का तवज्जो हमारी तरफ नहीं। बेबराड यारीपुरा कोलगेमिस मज कयम प्राइमरी स्कूल सत वबस्त तलब इलमो तो वालदेन तरफ इंतजामिया मांग करना आमज स्कूल इमारत तमीर करनस तो स्कूलस मज माकूल अमल तैनात करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युत जन तलब इलमन हिज पढ़ाई मुतासर सपदे ये जन महकमे तलीम हिंदो जिम्मेदारों तरफ वन आमद अत मामलस हवाले संजीद कदम तुलने युत जन स्कूलस मज जैर तलीम तलब इलमन तो वालदेन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने एजाज अहमद डार वन बेबराड़ा यारीपोरा ये मज स्कूल प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बेबराड़ वन ये गो तकरीबन गए 5-10 वरी ज्यादा पह सफर थोड़ा रेंटेड बिल्डिंग ओतर थोड़ा ओतर डिमॉलिश कर घर वाले रेंटेड वनस जगह वगह कहें तो यह बच्चन हूँ फ्यूचर वन तो मैं ये अगर वन ये तकरीबन
60% آبادی یم زن انتدیا تو بیٚیہِ BPL کیٹاگری سۭتۍ وابستہٕ یمن بیسک نیسیسٹیز گژھان لائفہِ ہٕنٛز فُلفل تِم کیٛاہ کرن حظ باقیس تُہۍ ؤنۍتو تِم کِتھ کٔٹھۍ ہیٚکن 4,000 3,000 2,000 بٔرِتھ حظ فیٖس بیٚیہِ چھُ اَسہِ مسلہٕ حظ بیٚیہِ گژھِ تھوڑا ییٚتہِ گژھٕنۍ ماسٹر تہِ گژھن آسٕنۍ اصل تہٕ ییٚتہِ گژھِ تاکہِ أسۍ تہِ بچہاو ییٚتہِ أسۍ تہِ کرہو گورمنٹ کرہو شُکر گُزٲری احمد بہٕ چھُس بیٖبراڑِ روزان حظ ییٚتہِ چھُنہٕ سکوٗلن بِلڈِنگ بِچارن کِہیٖنۍ ییٚتہِ پرہن بچہِ تہٕ أسۍ تہِ سوزان أسۍ چھِ پریویٹ سکوٗلن چھِ مان ژٕ واریاہ بچہِ اگر ییٚتہِ آسہِ ہا سکوٗل بِلڈِنگ ییٚتہِ یی ہن سٲری بچہِ حظ ییٚتہِ چھِنہٕ بِچارن یِمن بِلڈِنگٕے کُنہِ تہٕ یِم کیٛاہ کرن ییٚتہِ چھِ ماسٹر بِچارٕ آسان اورٕ یورٕ نژان ییٚلہِ نہٕ ییٚتہِ ہُہ بِلڈِنگٕے چھِ تِم تہِ کوٚت گژھن اکہِ آنگنہٕ پٮ۪ٹھ بیٚیِس آنگنس سرکارس تُہنٛز أپیٖل أسۍ چھِ سرکارس یِہے أپیٖل کران کہِ ییٚتہِ دِیٖتن بِلڈِنگ تہٕ سکوٗل بنٲیتن بچہِ تہِ بِچارٕ پرِ ہن کُنہِ جایہِ بہٕ حظ چھُس روزان برٛیبریارِ اَسہِ چھُ یِہوے مسلہٕ اَسہِ چھُنہٕ سکوٗل کینٛہہ اَسہِ حظ اوس سکوٗل سُہ ژھٕنُکھ وٲلِتھ گۄڈٕ ٲسۍ أسۍ مڑکوٗزاہس منٛز بیٚہوان تتہِ تہِ حظ ژھٕنِکھ کٔڑِتھ وۄنۍ چھِ أسۍ سڑکہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ بیٚہوان تتہِ تہِ ژھٕنِکھ کٔڑِتھ پتہٕ ٲسۍ کٲنٛسہِ سٕنٛدۍ آنگنس منٛز بیٚہوان تتہِ تہِ ژھٕنِکھ کٔڑِتھ اَسہِ چھِ وۄنۍ سکیٖنا میڈمہِ یِہوے گُزٲرِش اَسہِ دِیِو حظ سکوٗل مسلہٕ چھُ یِہوے ییٚتہِ چھُنہٕ سکوٗل تہِ کِہیٖنۍ ییٚتہِ چھِ آنگنہٕ پتہٕ آنگنہٕ یِم شُرۍ اژان تہٕ پران یِمن بِچارٮ۪ن چھِ سفر یِمن چھِ سختی بِچارٮ۪ن مگر یِہُنٛد داد چھُنہٕ کانٛہہ بوزان بہٕ چھُس کران سکیٖنا اوتس أپیٖل ییٚتہِ کٔرۍتو سون مسلہٕ چارہ حل کٔرۍتو سون مسلہٕ یہِ سکوٗلُک مسلہٕ کٔرۍتو حل جناب بہٕ چھُس أپیٖل کران سرکارس یہِ سون سرکار چھُ ییٚتہِ جناب یِم چھِ بے وسیٖل بِچٲرۍ انتدے وٲلۍ بِچٲرۍ بچہِ یِم کتھ گژھن پریویٹ پرنہِ بِچٲرۍ یِم چھِ آنگنہٕ پتہٕ آنگنہٕ نژان مگر یِمن چھُنہٕ کانٛہہ سہارا بِچارٮ۪ن گژھن کوٚت بِچٲرۍ أسۍ حظ گٔے مارٕ جناب پہلے ہم نے CR صاحب کو بھی لکھا تحصیلدار صاحب کو بھی لکھا اور انہوں نے ہمیں ریونیو کاغذات دیے تو ساتھ ہی الیکشن کا ڈنڈورا یہاں پٹ گیا تو جہاں الیکشن چالو ہو گیا تو سب لوگ الیکشن کے ساتھ مشغول ہو گئے تو ریونیو بھی اس میں مشغول ہو گیا ایجوکیشن بھی ہوا تو انہوں نے کاغذات بھیج دیے ہیں لیکن وہ پیچ آف لینڈ ابھی نہیں دکھایا ہے انہوں نے لیکن نمبر خسرہ بھیج دیا ہے تو میں نے پرسوں بھی تحصیلدار صاحب سے کہا کہ ہم مقامی پٹواری کو بھیج کر ہمیں دکھائیے یہ لینڈ جو 10 مرلے آپ نے ٹرانسفر کیے ہیں یہ ہمیں دکھائیے کہاں پر ہیں تاکہ ہم شیڈ کچھ نہ کچھ جب لوگ ہمیں معاونت نہیں کرتے ہیں کوئی کمرہ نہیں دیتے تو چھوٹا سا شیڈ ہم بنائیں گے تاکہ جب تک بلڈنگ تیار ہو جائے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اس کے باوجود کل بھی میں نے ٹیم وہاں بھیجی ہے لوگوں کے پاس تو کم سے کم 2 سرما یہ کافی ٹھنڈ ہے آج کل تو 2 کمرے دیجیے تو فی الحال یہ وہاں ایک ہیلپر ہے ہمارے اسکول کی وہاں اسی کے صحن میں اس کا ورنڈا وہاں استعمال ہو رہا ہے تو ہم شفٹ بھی کر سکتے تھے لیکن خطرہ ہے بچوں کو بچے چھوٹے ہیں تو وہ ہم کر نہیں پائے تو اب میں نے CO صاحب سے بھی مسئلہ اٹھایا اور تحصیلدار صاحب نے ہمیں کاغذات بھیج دیے ہیں تو اب ہم پٹواری صاحب کو کل پرسوں انشاءاللہ اس کو لیں گے ساتھ وہ یہ پیچ آف لینڈ دکھائے گا تو تب تک ہم انشاءاللہ اگر یہ دکھائے گا تو میں CO صاحب اتھارٹی سے بات کروں گا تو شیڈ کچھ نہ کچھ بنائیں گے اس کے ساتھ متری گام پلوامہ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ مز پنچایت گھر تعمیر کرنا آو تاہم چھنہ امچہ رٲچھ راوٹ حوالہ کانٛہہ تہِ قدم تلنہ آمت یم کن یہ خستہ حالی ہند شکار سپد مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت پنچایت گھر شہر پر تو رٲچھ راوٹ حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنہ ین یُتھ زن علاقہ مز تعمیر ترقی یقینی بناونس مز تہ مدد میلہِ بھارت نے پنچایت راج کو پورے ملک میں عام کر دیا پنچایت راج کا مطلب ہے کہ لوگوں کے دہلیز پر حکومت کا دستک دینا یہی ایک کڑی ہے لیکن غور طلب بات یہ ہے جس گاؤں میں ہم جاتے ہیں پنچایت گھر تو ضرور بنے ہیں لیکن ان کی خستہ حالی جو یہاں نامساعد حالات ہے یہ گھر مکمل طور پر تباہ و برباد ہوئے ہیں پنچایت گھروں کی خستہ حالی ان کے دیواریں گرنے ان کا چھت گرنا جو کہ اندر جانے کے یا بیٹھنے کے قابل نہیں ہے اس وقت چاہیے اولین ترجیح ہونی چاہیے
गवर्नमेंट की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की अगर इसको मजीद फाल बनाना है तो सबसे पहले पंचायत घरों को मरम्मत करना है और इनको फाल बनाना है। इसका इंतजामिया से गहरा ताल्लुक है। हर गांव में पंचायत दिवस होता है, ब्लॉक दिवस होता है, लेकिन इसका यही मतलब है कि हुकूमत को हर घर के आंगन में पहुंचाना है। ये तब पहुंचेगी हुकूमत के आंगन में जब घर अच्छा होगा, जब पंचायत घरों की खस्ताहाली को ठीक किया जाए। ग्राम सभा तो है बट इसको ऑर्गेनाइज कहीं किसी पार्क में किया जाता है, किसी के घर में किया जाता है, या किसी अदर कोई ऑफिस होता है वहाँ पे किया जाता है, तो जो ठीक नहीं लगता। पंचायत घर जो है बाहर से तो है बट अंदर से जो है मुझे नहीं लगता है कि उसको पंचायत घर हम कह सकते हैं या पंचायत ऑफिस उसको कह सकते हैं, क्योंकि क्रालगुन हेदवार के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद युद्धवे इलाकस मज रोजन वाले लूकन तिबी सहूलियत आयतन थावनस हवाले हेल्थ सेंटर कायम करने आमुद ताहम छना हस्पतालस मज माकूल अमल तैनात करना आमुद यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद हस्पतालस मज अमल तैनात करने हवाले गचन संजीद कदम तुलने युद्ध जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने मुश्किल मतलब ये डॉक्टर पोस्ट की क्या PHC CHC पोस्ट ये PHC को बतर गोमुत बुझ CHC मज ऑर्थोपेडिक फिजिशियन सर्जन ऑपरेशन थिएटर फंक्शन कर ये सह कह चीज ये परेशान एक्सरे मशीन क्या है सह रात गोमुत ECG मशीन क्या है तो यह गस जल्दी ठीक क्या बस वनस मे वनस गन बारामूला पत कर ECG रील यह सान खत मुसीबत ज्यादा डॉक्टर लेडी डॉक्टर कह फैसिलिटी ये मान समझी मत चारवे यथ इलाकस यथ ना डॉक्टर न अत हस्पताल मत तम मुलाजिम न अत तो नाजरीन खबरनामा दी इजाजत खुदा सवाल।